Terima kasih Anda masih di Eat Eleven Show. Kali ini saya dari Forum Pengembangan Ekspor Dunia atau disebut dengan WEDF 2012. Kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membuka acara ini dan dalam pidatonya Presiden menyampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi perubahan besar dalam perekonomian dunia. Apabila dulu perekonomian dunia ditopang 70% oleh negara-negara maju, sekarang kondisinya terbalik. China, India, Indonesia, Meksiko, Korea sekarang menjadi yang terdepan untuk mendorong pertumbuhan dan perdagangan ekonomi dunia. Bagaimana optimisme itu bisa kita pertahankan di dalam Forum Pengembangan Ekspor Dunia? Telah hadir bersama saya dua orang narasumber. Pertama saya akan perkenalkan Patricia Francis, Executive Director dari International Trade Center. Good morning, Patricia. Good morning, Tony. Thank you. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Gusmardi Bustami. Pak Gusmardi, terima kasih. Selamat pagi, Pak. I will be asked first to you, Patricia. ITC have already organized 13 times WEDF, and this year you choose Indonesia as a host. Can you explain what is the main reason you choose Indonesia? Is it because Indonesia is a big market, or Indonesia have a very rapid economic growth? There are a number of reasons. First of all, we have a number of our client countries who have indicated to us that Indonesia is a country of interest. And why is it a country of interest? It's a country of interest because it has been growing rapidly over the last couple of years. It's a dynamic economy. Clearly, with the level of population that you have, it's also a large market. But it is a fairly unknown market for many countries. So the opportunity to come to Indonesia itself, to meet with high-level officials, to meet with business community, this was a huge opportunity for our constituency that we are serving, which are really intermediary organizations related to business in the developing world, related to the business community themselves in the developing world, and of course policymakers in the developing world. So the question of what is Indonesia really about? We've read about it, we have heard lots of things about it, the data says it's a good place to go to, let's go. And so that's part of why, and that's why we chose Indonesia. Can you describe more about the unknown market? What does that mean? Unknown market because for many countries in the developing world, they have not discovered Indonesia yet. They have discovered China, they have discovered Turkey, they have discovered Korea, but they haven't discovered Indonesia yet. And they're unfamiliar with what it takes to do business in Indonesia. So while it has been written about significantly in the press, while the journals tell us and the data tell us that Indonesia is a place you ought to be, most of the audience that we are dealing with hadn't actually done the research of actually coming to Indonesia. So it is a sort of a desk-based, interesting place, but we've never been, we don't know anyone there. How do we actually do business? Pak Gusmardi, menarik bahwa peserta itu begitu antusias, Pak. Kalau dari pembicaraan yang telah terjadi kemarin, Pak, apa hal-hal yang menarik menjadi bahas pembicaraan dan apa yang harus ditindaklanjuti, Pak? Ya, tadi perkembangan yang kita lihat kemarin, kita melihat peserta tetap pada jumlah yang banyak, dan ini terlihat mencerminkan bahwa ada satu keinginan yang kuat. Jadi yang utamanya adalah mengenai trade financing, akan kita bahas nanti. Masalah transportasi, logistik, transparansi di negara-negara emerging market ini harus terus
berikan. Masalah transportasi tentu di antara negara-negara berkembang satu dengan yang lain ini memang ada suatu masalah yang kita bisa belum melakukan direct shipment ke negara-negara berkembang. Nah, ini mungkin satu hal yang harus disikapi dengan baik, karena kalaupun ada transaksi, bagaimana kita memindahkan produk itu dari satu tempat ke tempat lain. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Patricia itu adalah di antara negara-negara berkembang kadang-kadang mereka tidak mengenal pasarnya. Oke, ya memang itu unknown market, dia nggak tahu kita. Dan jadi bagaimana berhubungan dengan negara yang berbeda? Karena mungkin belum banyak diketahui, sehingga mereka melihat terbuka matanya melihat Jakarta begitu exciting, begitu dinamis, ya, sehingga ini adalah suatu market ekonomi yang sangat baik, dan tentunya ini mereka akan lihat kita akan bisa berhubungan ke depan lebih jauh lagi. Baik. Nah, kalau demikian Pak, jadi memang ada hal-hal yang sangat positif dan memang dirasakan oleh para peserta dalam pertemuan kemarin. Iya. Bagaimana kita bisa ke depan bisa berhubungan dan trade financing di antara negara-negara berkembang ini juga perlu kita sikapi, karena banyak kita mungkin sulit mendapatkan financing, sehingga ini dalam memproduksi barang, dalam mengekspor produk, ya, tentu persaingan juga cukup ketat, perlu adanya suatu trade financing yang... Pak Gusmardi, nanti saya ingin tanyakan mengenai apa yang disampaikan oleh Presiden, khususnya mengenai apa yang disebut dengan infrastruktur lunak dan keras. Jangan kemana-mana, It Eleven Show akan segera kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh Terima kasih, Anda masih di It Eleven Show. Pak Gusmardi, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Presiden pada pembukaan kemarin. Salah satu yang menarik disampaikan oleh Presiden bahwa perlu adanya infrastruktur lunak dan keras untuk mendorong tumbuhnya pasar. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang kedua masalah ini selama ini kurang kita dapat perhatian? Sebenarnya sudah lama kita memperhatikan ini, sudah dimulai, terutama mungkin Pak Tommy sudah ingat, kita debirokratasi, deregulasi tahun 80-an, ya. Itu adalah bagian daripada infrastruktur lunak yang kita lakukan dan terus menerus. Dan infrastruktur kerasnya tentu kita terus juga melakukannya, tetapi karena pertumbuhan atau dinamisnya ekonomi yang kita yang sangat cepat, pergerakannya yang sangat cepat, kadang-kadang ketinggalan dia. Jadi ini harus kita antisipasi jauh ke depan. Misalnya saja airport kita, ya, yang tadinya kita hanya mendesain untuk 20 juta penumpang, ya, sekarang ternyata tidak cukup, sudah mencapai sekitar 50. Ya. Nah, ini juga salah satu contoh sebenarnya infrastruktur yang harus kita pikirkan jauh ke depan yang bisa menunjang perekonomian kita. Ada yang menarik lagi Pak disampaikan Presiden, itu adalah pentingnya reformasi fasilitas perdagangan, Pak. Apa itu yang dimaksud dengan reformasi fasilitas perdagangan, apa langkah yang ke depan akan dilakukan itu, Pak? Sebenarnya dalam fasilitasi perdagangan ini banyak hal. Ya, pertama tentu masalah custom procedures, itu termasuk di dalamnya bagaimana dokumen-dokumen ekspor bisa kita percepat. Nah, salah satu usaha kita sudah mempunyai yang namanya INA-Trade, ya, Indonesia Trade, yang kita lakukan melalui elektronik. Jadi kalau kita mau mengekspor satu produk, kita hanya mengisi pemberitahuan ekspor barangnya dengan melalui elektronik. Sekarang sudah kita apa? Itu sangat membantu sekali. Itu adalah salah satu daripada fasilitasi perdagangan yang reformasi fasilitasi perdagangan. Itu akan berlaku nanti kita bagaimana mengisi yang namanya surat keterangan asal, Certificate of Origin. Ya. Itu berbagai negara mempunyai Certificate of Origin.
dan kita isi dengan electronic system dan kita post it ke Bea Cukai nanti melihat dan itu akan langsung tujuannya adalah mempermudah, betul mempermudah. Jadi kita tidak perlu bertemu dengan tingkat kabupaten atau wali kota di tingkat kota atau di tingkat provinsi, langsung masuk situ. Jadi ini sudah memotong jalur yang sangat baik. Patricia, yesterday the President in the keynote speaker underlying the importance of the infrastructure. Yes. He said about the soft and hard infrastructure. Yes. I have already read your report about what was happened in sub-Sahara countries. Is this a common problem is facing in developing countries about infrastructure? Yes, certainly it is, but sub-Saharan Africa is even more it's different because it is 50+ countries, and the infrastructure there was built to not connect the countries, but to take their resources to a port and export. So the linkage which one would think would happen in a continent of that size, no infrastructure is built to accommodate that. So the deficit in infrastructure there is something which is very much to try and connect the countries. But I think that most countries in the developing world actually do not have adequate infrastructure. If you travel in the Middle East, if you travel in the East here, you will see traffic jams. So we have expanded our economies without our road infrastructure and our transport infrastructure. Our ports are jammed, our airports don't work so well. So this is something which, of course, if you think a chicken and an egg, which comes first? The fact is that most times governments have to make decisions about where to spend resources, and they try to grow their economies and then fix the problems. Other countries that have the resources will invest ahead of time and hope to grow their economy in that direction. So that's somewhat what China has done in many of the countries in the interior of the country, develop infrastructure and bring investment there. But most countries can't afford that. So you grow, you fix, you grow, you fix, and you get to a point where you have enough resources where you can expand and then grow into. So I think this is a very common problem, and particularly since modernization programs also mean that where we're coming from is that customs has been a policing mechanism and a revenue generating kind of mechanism, not a facilitatory kind of mechanism, because we haven't had the systems to actually do the policing for us. So it's important that as we grow and expand, we put the systems in place to accommodate that growth. Yeah. Patricia, in this forum, we have given the attention for South-South cooperation. Yes. How sure you are with the South-South trade growth? I think if we start from demographics, because I think that that's important, where are the young population in the world? And you also look up north and you see that you have an aging population. So let's look forward. The current financial crisis in the north will take another 4 or 5 years before we are in a more dynamic situation. But look even further forward than that. Where is the young population in the north to actually continue the growth and development in the north? And I heard that the value of the trade between the South-South have already reached $8.5 trillion. Yes, yes. So growth is going to take place in the north. It's going to be, even if we do nothing about it, it's going to be organic. So what we are saying in this conference is there's stagnation in the north. Yeah. Let's be proactive. Let us do what we can do to break down some of the barriers between the south and the south to take advantage of it. Because if we don't take advantage of this now, then I think that we are all going to go backwards. Okay. And this is not something that I think anybody
in Indonesia wants to do. So we're saying let's be proactive, let's make friends with the South. Yeah. We will continue after the break. Jangan kemana-mana. Eat 11 Show akan segera kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh Live dari Shangri-La Hotel, kita lanjutkan diskusi kita pagi hari ini. Pak Gusmardi, kita memang dari sisi ekspor kontribusinya terhadap produk domestik bruto sekitar 26%, Pak. Apakah ekspor itu menjadi andalan dan akan seberapa signifikan nanti akan kita dorong kontribusi ekspor itu, Pak? Ya, memang kita ya boleh dikatakan fortunate or unfortunate. Ya. Ya, karena kita 26% dari total GDP adalah berasal dari ekspor. Ini artinya kita tidak terlalu tergantung kepada pasar luar negeri dibanding dengan negara-negara tetangga kita yang begitu pasar luar negerinya anjlok, ekonominya langsung terkena. Nah, kita sebaliknya. Jadi ini juga ke depan kita tentu berdasarkan experience yang kita punya akan terus melihat ini apakah kita tingkatkan sampai 35 atau 30%. Saya kira itu adalah suatu tingkat yang cukup reasonable, antara 30 sampai 35%. Dari 26 kita bisa meningkatkan sampai 35%, itu saya kira ke tahun-tahun ke depannya bisa kita lakukan. Pak, kemarin dalam pembicaraan dengan Dirjen Untak dikatakan bahwa dalam 5 tahun ke depan kemungkinan memang kondisi global itu tidak terlalu menggembirakan, khususnya di Eropa dan di Amerika. Dan kebijakan yang diterapkan Indonesia untuk bertumpu pada pasar domestik itu adalah sebuah kebijakan yang tepat. Apakah memang seperti itu, Pak Gusmardi? Saya kira demikian, karena memang sekarang ini kita tidak tahu kapan akan berakhir krisis di zona Eropa. Domestic market kita akan terus perbaiki, tingkatkan dan pertahankan, artinya 60-65% itu sangat baik. Dan tentunya ekspor kita ke negara-negara Eropa maupun ke negara-negara yang terkena seperti Jepang dan Amerika ini tentu akan berkurang karena memang demand yang berkurang. Tetapi kalau kita melihat komposisi ekspor kita lebih kepada basic needs, jadi itu juga fortunate juga bagi kita. Terlihat tidak jauh kita, dampaknya tidak begitu besar, artinya tidak menurun terlalu tajam, tapi karena produk-produk yang sangat dibutuhkan ini juga membuat kita agak sedikit optimis juga kalau saya melihatnya demikian. Baik, Patricia, yesterday you mentioned that the South must become a real partner rather than a bystander in the process. What is the meaning that you can define what is the bystander? I think if we look truthfully at most of the trade negotiations that have taken place in the past, most southern countries have presented what they call a defensive position, not an offensive position. You can take an offensive position if you actually know what you really want. But because there has been a disconnect between the business community and the public sector who negotiate, unlike what happens in the North, you find that you have the public sector here just trying to protect their countries from the North rather than understanding what it is that they want, really going after those things and negotiating as equals. I think that this is something that needs to change, and as we see more and more countries in the South understanding what it is that they want for their future, for their people, we begin to see a change in the behavior. And I think that it is critical if we're going to chart a new direction, one which is more inclusive, one which
brings the voice of our own people to the table, then a defensive position is not going to take you there. So we need to arm ourselves with an understanding of where we're going and then enter those negotiations from a position where we know what we're ready to yield on and what we're not going to yield on. So that's what I mean. Patricia, after we saw what was happened yesterday and what will be see in the next 2 days, what is the main message that especially from ITC won't deliver to the world and to the many countries from this forum? From this forum, the message is that we believe there are huge opportunities for countries if we begin to cooperate in the South. Not just politically, because we have been politically cooperating for some time, but now we need to economically cooperate. And we need to do this with a difference. We need to think about where do women fit into the economy? Where do youth fit into the economy? Where do we find an opportunity for those who are minorities? So economic development must be inclusive, and we must really become more proactive in our approach and not just wait for things to come to us. Nobody's going to help us. We have to help ourselves. I think that that's the message that we say. So don't wait for things to be fixed in the north. Yeah. Take control of your life and move forward. Pak Agus Mardi, apakah Bapak cukup puas dengan apa yang telah tercapai dalam pertemuan kemarin? Ya, saya kira cukup baik ya, artinya sasaran kita cukup tercapai karena banyaknya partisipasi daripada pengusaha, akademisi, para praktisi, sehingga forum ini akan membuka mata kita lebih jauh lagi. Dan besok Bapak akan melakukan juga mengundang mereka hadir di Trade Expo? Ya, besok ada Trade Expo Indonesia yang ke-27. Saya kira ini suatu kesempatan kita juga akan memperlihatkan bagaimana Indonesia, produk-produk Indonesia yang berkualitas di Trade Expo Indonesia. Baik, terima kasih Pak Agus Mardi, sukses dengan pertemuannya. Thank you Patricia for your thoughtful this conversation. Thank you for having me here, and thank you Indonesia for having the World Export Development Forum 2012 here in Jakarta. Okay. Inilah dialog yang kami selenggarakan dari Shangri-La, dan selanjutnya acara It 11 Show akan diteruskan oleh rekan-rekan saya dari studio. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.